जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम करी चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आज प्रथम खबर सम्मानजनक डीजीपी डिश पुरस्कार पाइले मयूरभंज एसपी। सम्मानजनक डीजीपी डिश पुरस्कार रे मयूरभंज एसपी एस सुश्री पुरस्कृत होती। एप्रिल 1 तारिख 89तम ओडिशा पुलिस प्रतिष्ठा दिवस अवसर में सोमवार दिवा 3 घटिका समय भुवनेश्वर स्थित राज्य पुलिस मुख्यालय आयोजित कार्यक्रम में पुरस्कृत होती। यही अवसर में राज्य पुलिस महानिर्देशक अरुण कुमार षडंगी मुख्य अतिथि भाव जोगदे राज्य में 108 पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी मानक पुरस्कृत करथिबा बेले उल्लेखनीय सेवा कार्य मयूरभंज एसपी पुरस्कृत होती। मयूरभंज एसपी एस सुश्री सम्मानजनक डीजीपी डिश पुरस्कार हासिल करछंती। एही दृष्टांतमूलक साहसिकता कार्य प्रदर्शन स्वरूप शांति श्रृंखला व्यवस्था निआरा कार्य करथिले से एने पुलिस विभाग पक्षरु महानिर्देशक डीजीपी डिश पुरस्कार रे 1329/2024 रे तांको सम्मानित करा जायछि। एने तांको विभिन्न महलरू शुभेच्छा एवं अभिनंदन ज्ञापन करा जायछि। परवर्ती खबर बारिपदार स्टेशन बजार ठारे बस धक्का भांगिला रेल फाटक। रेल दुर्घटना अल्पके बर्तिले यात्री। बारिपदार स्टेशन बजार ठारे बस धक्का देबारु रेल फाटक भांगी जायछि। तेबे रेल दुर्घटना बस यात्री माने अल्पके बची जाइछन्ति। सूचना अनुसार मंगलवार 8टा समय बालेश्वर बांगिरपसी डीएमयू ट्रेन निमंते स्टेशन बजार ठारे रेल फाटक बंद करा। उक्त समय रेल फाटक माँ संतोषी नामक यात्रीवाही बस जोर जबरदस्त फाटक मध्य प्रवेश करथिला। जाफल गोटे पटरे फाटकटी बस उपर लगी जाइथिला। एथिरे बसटी जबरदस्त फाटक पार हेबाकू चेष्टा करिबारु बस उपर थिबा लगेज कैरियर भांगी जाइथिला। इतिमध्य ट्रेनटी आसी जाइथवा बेले भाग्यवश रेल धारणारू बसटी कड़कू चली जाइथवारु गोटे बड़ दुर्घटनारू बस यात्री माने रक्षा पाई जाइथिले। घटनास्थल में अनेक समय धरी उभय पार्श्व गाड़ी मोटर अटकी जाइथवा बेले रेल विभाग पक्षरु घटनास्थल में पहुंची जांच प्रक्रिया करने सह गाड़ी को नियंत्रण मध्य करा जाय। परवर्ती खबर टाट निकट में कार दुर्घटना चालक गुरुतर। करंजिया थाना अधीन 220 नंबर जातीय राजपथ टाट निकट में सकाळ प्राय 7 घटिका समय एक कार भारसाम्य हराई दुर्घटनाग्रस्त होता। जशपुर पटू करंजिया पटक आसुवा कार नंबर OD 11AA 5779 टाटो लैंप्स निकट में भारसाम्य हराई एक विद्युत खुंट को धक्का देता। यह दुर्घटना रे कार चालक गुरुतर थिया बेले स्थानीय लोक मैंने उद्धार कर 108 आम्बुलेंस जोगे करंजिया मेडिकल में भर्ती करछंती। अन्यपटे करंजिया पुलिस घटनास्थल में पहुंची अधिक तदंत जारी रखिछि। परवर्ती खबर उदला खुंटा रास्तार कलेज छक निकट में बस धक्का वृद्ध मृत। खुंटा थाना अधीन तथा उदला खुंटा रास्तार कलेज छक निकट में मंगलवार अपराह्न 4टा समय बस धक्का जड़े 60 वर्षीय साइकेल चालकर शोचनीय मृत्यु घटी। मृतक जनक हेले खुंटा थाना अधीन जामशुली ग्रामर दुखीश्याम हांसदा बोली जमापड़ी। तेबे दुखीश्याम कौन कार्य खुंटा को आस्थि कार्य सारी अपराह्न साइकेल जोगे घर को फेरुवा समय उदलारू बारिपदा अभिमुखे आसुवा OD 11R 1829 नंबर विशिष्ट अशोक सुभद्रा नामक घरोई बसटी खुंटा कलेज छक निकट में रास्ता पार होउथवा दुखीश्याम को धक्का देइथिला। परवर्ती समय तांको गुरुतर अवस्था उद्धार करा जाय खुंटा डाक्तरखाना रे भर्ती करा जायथिबा बेले डाक्तर तांको मृत घोषणा करथिले। अपरपक्षे दुर्घटना घटाइथिबा बसटी खुंटा थाना रे आत्मसमर्पण करिथिबा जणा जायछि। परवर्ती खबर बारिपदा मुर्गाबाड़ अंचल 18 नंबर जातीय राजपथ पार्श्व पूर्वाह्न 10 घटिका समय जड़े अजना युवक को भंजपुर थाना पुलिस उद्धार कर स्थानीय पंडित रघुनाथ मुर्मू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को आनिथिले। किंतु अधघंटा चिकित्साधीन अवस्था तांकर मृत घोषणा करा जायथिला। तांकर आनुमानिक बयस 30 हेब। ए संपर्क में भंजपुर थाना 10/24 नंबर रे एक अपमृत्यु मामला रुजु होगा सहित शव व्यवच्छेद पर मृतदेह को चिन्हट पर संरक्षित रखाଯାଇଛି। एथिरे डाक्तरखाना पुलिस फांडी अधिकारी गोपाल माझी जोगाजोग करने को कहुଯାଇଛି। परवर्ती खबर मयूरभंज जिला बारिपदा अमरदा रोड राज्य राजपथ पार्श्व मुरडा ब्लॉक तथा बेतनटी थाना अंतर्गत 12 माइल साप्ताहिक हाटरू मंगलवार एक बाइक चोरी हो जाइछि। बारिपदा सदर थाना अधीन ढेंकी नेंजिया तारणा ग्रामर चैतन्य मुर्मू स्त्री रश्मिता आत्मीय स्वामी नाम बाइक रे 12 माइल हाट को आसते
ହାଟରେ ବାଇକ୍ ରଖି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଲକ୍ କରି ହାଟ ଭିତରକୁ ଯାଇ ସଉଦା କିଣି ଫେରିବା ବେଳକୁ ସେଠାରେ ବାଇକ୍ ନଥିଲା। ଖୋଜାଖୋଜି କରି ନ ପାଇବାରୁ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ମନେକରି ବେତନଟୀ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦାୟର କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କରଞ୍ଜିଆ ଗଲେଶ ନିକଟ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ମାର୍ଟ ପାର୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କରଞ୍ଜିଆ ଚକ୍ରଧରପୁର ଶାସନର ବରିଷ୍ଠ ପୂଜକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟା ସମୟରେ ପୂଜକ ସୁବୋଧ କୁମାର ପଣ୍ଡା ବୟସ 73 ବର୍ଷ ନିଜ ସ୍କୁଟିରେ ଗଲେଇ ଆଡ଼କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ସ୍ମାର୍ଟ ପାର୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସମ୍ମୁଖ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଗାଡ଼ି ତାଙ୍କ ସ୍କୁଟିକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସେ ସ୍କୁଟିରୁ ଛିଟକି ପଡ଼ିବା ପରେ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଗାଡ଼ିଟି ପୂଜକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୂଜକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଯାଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ମୃତ ପୂଜକଙ୍କ ରକ୍ତାକ୍ତ ଶରୀରକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇବା ସହ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର OD 05 BN 1651କୁ ଜବତ କରିଥିଲେ। ଡ୍ରାଇଭର ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପୁଲିସ ଏନେଇ ଥାନାରେ 120 ନମ୍ବରରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅବକାରୀ ଅଧିକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର କହଁରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଭୋର ସମୟରେ ସର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦିଲେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଥିବା ଦିଲେଶ୍ୱର ସଂଘ ଗୃହରୁ 12ଟି ଡ୍ରମ୍ରେ ଥିବା ରନ୍ଧା ମହୁଲି ମଦ ଓ 32ଟି ଜରି ବସ୍ତାରେ ଥିବା 1600 ଲିଟର ମଦ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଜବତ ମଦର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 80,000 ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ ଉଦଳା ଅବକାରୀ ନିରୀକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଧର ମହାନ୍ତି, ଅବକାରୀ ଉପନିରୀକ୍ଷକ ଅବଦୁଲ ଅନୱାର, ଅବକାରୀ ସହ ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭବେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୋମବାର ରାତି 1:30 ସମୟରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସହର ଉପକଣ୍ଠ ଭାଲୁବସା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ନିକଟରେ ଏକ ନିଛାଟିଆ ସ୍ଥାନରେ 5-6 ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଡକାୟତି କରିବାକୁ ମସଦା ଚଳାଉଥିବାର ସୂଚନା ପାଇ PCR ଟିମ୍ ସେଠାରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ଟାଉନ ଥାନା ପହରା ଦଳରେ ସାମିଲ ଥିବା ଦଶରଥ ହେମ୍ରମ, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମୁଣ୍ଡାରୀ, ଟୁନା ମିନିକିଆ ପଇଁତରା ମାରୁଥିବା ସମୟରେ କିଛି ଯୁବକ ବସି ମଦ ପିଉଥିବା ଦେଖିଥିଲେ। ପୁଲିସ ସେଠାରେ ଚଢ଼ାଉ କରି 3 ଜଣ ଅନ୍ତରାଜ୍ୟ ଲୁଟିଆଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ଅନ୍ଧାରର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ। ଏନେଇ ଟାଉନ ଥାନାରେ ଦଫା 399, 420ରେ ଏବଂ 111 ନମ୍ବରରେ ଦାୟର କରାଯାଇଛି। 3 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ରାଇରଙ୍ଗପୁର SDPO ଗୋଖଳାନନ୍ଦ ସାହୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗିରଫ 3 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ 16 mm ଲୁହା ଛଡ଼, ଗୋଟିଏ ଖେଳନା ପିସ୍ତଲ, 3ଟି ଆଲୁମିନିୟମ ପାତ, 3ଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ, 3ଟି ATM କାର୍ଡ଼, 3ଟି ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଗୋଟିଏ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ, ନଗଦ 470 ଟଙ୍କା ଓ JH 01DQ 5430 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ଧଳା ରଙ୍ଗର ମାରୁତି ସୁଇଫ୍ଟ ଡିଜାଇନର କାର୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଗିରଫ 3 ଅନ୍ତରାଜ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ପଡ଼ୋଶୀ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସଳେଇକଳା ଖରସୁଆଁ ଜିଲ୍ଲା ଆଦିତ୍ୟପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଦିତ୍ୟପୁରର 31ର ମିକାଶ ତିୱାରୀ ବୟସ 37 ବର୍ଷ ଓ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଗାଜୀପୁର ଜିଲ୍ଲା ଖାନପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେଲହାରୀ ଗ୍ରାମର ନିଜାମୁଦ୍ଦିନର ପୁଅ ଖଇରୁଲ ବୟସ 32 ବର୍ଷ। ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ମହମ୍ମଦ ମୁସ୍ତାକର ପୁଅ ମହମ୍ମଦ ଇରଶାଦ ବୟସ 33 ବର୍ଷ। ଏହି ଅପରାଧୀମାନେ ATM ଲୁଟ୍ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉଦଳା ଥାନା ତଥା ଖୁଣ୍ଟା ବ୍ଲକ ଧବଳୀ ଛକରେ ଅନତି ଦୂରରେ ନିଛାଟିଆ ସ୍ଥାନରେ ଜୈନିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଗଳିତ ମୃତଦେହ ଠାବ କରାଯାଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ କୁସୁଲା ଫାଣ୍ଡି ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମୃତଦେହ ତଳେ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଖବର ଲେଖା ହେବା ଯାଏଁ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ବୁଧବାର ମୃତଦେହକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନତା ନୁହନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ଭଳି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ। ଅଥଚ ଏହି ଯକ୍ଷ୍ମା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ୟୁନିସେଫ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଗଣାରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଏବଂ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚରମ ଅବହେଳା କରାଯାଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ବହୁ ଗରିବ ଦୁସ୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ଆକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଉଥିବା ଅନେକ ନଜର ରହିଛି। ବେତନଟୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯକ୍ଷ୍ମା ଏବଂ କୁଷ୍ଠରୋଗ ଭଳି ସାଂଘାତିକ ରୋଗର ନିଦାନ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏଠାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେବା ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ନାହିଁ। ଫଳରେ ପ୍ରାକ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତମାନେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନପାରିଥିବା ଯୋଗୁଁ
ସେମାନେ ନିୟମିତ ଔଷଧ ମାଗଣାରେ ମିଳୁନଥିବାରୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବାହାରୁ ଔଷଧ ଆଣି ଖାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାରଙ୍କର ବିଫଳତା ସାଙ୍ଗକୁ ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆକ୍ରାନ୍ତମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଔଷଧ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲେ ବି ସଂକ୍ରମିତ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଔଷଧ ବାହାରୁ ଖାଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହେବା ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତାକୁ ସିଧା ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛି। ଏଣୁ ବେତନଟୀ CHCରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଦାବି କରାଯାଉଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।